जिस तरह भी हो सकेगा कबूल करता हूँ, या हो सका, बग़ैर किसी तमहीद के, बग़ैर किसी ताख़ीर के, क्योंकि मैं इस बात का कायल हूँ कि जहाँ सब एक दूसरे से आशना हो वहाँ बिला वजह ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिलाने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरे कह देने से कि संजर साहब बहुत बड़े शायर हैं, उनके कद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना वो छोटे हो जाएंगे, बड़े तो हो सकते हैं जब कोई बड़ा कहे। मेरे जैसा आदमी जो है अगर आपकी को कहे संजर साहब बहुत बड़े शायर हैं, तो ये तो सिर्फ तसन्नुर, बनावट। मैं अपनी तरफ से बात कह रहा हूँ, जो जिसका मकाम है वो खूब अच्छी तरह से जानता है उसका मकाम क्या है, और कोई ऐसा भी नहीं है जो एक दूसरे से मुतारिफ ना हो, सब एक दूसरे को जानते हैं। और ये मोहब्बतों पर मबनी एक महफिल है, तमाम मेज़बान ने हम सबको बुलाया है, हम सब उनकी मोहब्बत में यहाँ पर हाजिर आए, और शायर होने के नाते जाहिर सी बात है जिसका जो शौक़ होता है वो ज़रूर करता है। तो मैं सबसे पहले साहिब खाना से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस महफिल की इफ्तिताह फरमाएं अपने कलाम से, हक़ मेज़बानी भी अदा करें, क्योंकि कोई तक़दीम व ताख़ीर का मामला नहीं है, क्योंकि अभी मुझे मालूम है इसके फ़ौरन बाद मैं हनीफ साहब को पढ़वा सकता हूँ, क्योंकि 9:30 बजे भी जाना है। एक गज़ल के चंद शेर जनाब सदर की इजाज़त से। दो नंबर प्लाट के पास हो, क्लासिक फार्मेसी देखो लिखा हुआ है, उसके बगल में लाइन खड़ी है। हाँ, उसी के बगल वाली गली में बिल्कुल लास्ट में आ जाओ, बिल्कुल लास्ट में आ जाओ, बाएं हाथ पे ही जो आखिरी गेट दिखाई दे उसमें आ जाओ। मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी तुम तक? ठीक ठीक। कौन सा है? टाइप सी है? हाँ लगा। चंद शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। संजर में अर्ज़ किया है कि तुम्हें बिछड़ने का हमसे आखिर मलाल क्यों है, सवाल ये है। तुम्हें बिछड़ने का हमसे आखिर मलाल क्यों है, सवाल ये है। बिछड़ के तुमको हमारा इतना ख्याल क्यों है, सवाल ये है। बिछड़ के तुमको हमारा इतना ख्याल क्यों है, सवाल ये है। सुना है पत्थर को धड़कनों से नवाजने का हुनर है तुममें। सुना है पत्थर को धड़कनों से नवाजने का हुनर है तुममें। तुम्हें ये हासिल कमाल दर्जा कमाल क्यों है, सवाल ये है। तुम्हें ये हासिल कमाल दर्जा कमाल क्यों है, सवाल ये है। ये शेर के तमाम मजहब को दे रहा है यहाँ का आईन जब इजाजत। तमाम मजहब को दे रहा है यहाँ का आईन जब इजाजत। तो फिर तुम्हारा हमारे दी पर सवाल क्यों है, सवाल ये है। तो फिर तुम्हारा हमारे दी पर सवाल क्यों है, सवाल ये है। अगर तुम्हारा है नाम अच्छा, अगर तुम्हारा है काम अच्छा, अगर तुम्हारा है नाम अच्छा, अगर तुम्हारा है काम अच्छा, जगह जगह फिर हमारी खातिर ये जाल क्यों है, सवाल ये है। जगह जगह फिर हमारी खातिर ये जाल क्यों है, सवाल ये है। और ये शेर पेश करता हूँ कि हम ही ने तुमको मोहब्बतों का हुनर सिखाया है जाने जाना। हम ही ने तुमको मोहब्बतों का हुनर सिखाया है जाने जाना। हम ही से आखिर तुम्हारा ऐसा सवाल क्यों है, सवाल ये है। हम ही से आखिर तुम्हारा ऐसा सवाल क्यों है, सवाल ये है। हम ही से आखिर तुम्हारा ऐसा सवाल क्यों है, सवाल ये है। ज़मीन पे कत्लो क़िताल करना हराम जाने जिसे ज़माना। ज़मीन पे कत्लो क़िताल करना हराम जाने जिसे ज़माना। मगर तुम्हारे लिए वो सब कुछ हलाल क्यों है, सवाल ये है। मगर तुम्हारे लिए वो सब कुछ हलाल क्यों है, सवाल ये है। और भरा हुआ है गुरूर तुम में, सभी को आंखें दिखा रहे हो। भरा हुआ है गुरूर तुम्हें, सभी को आंखें दिखा रहे हो। लहू में आखिर तुम्हारे इतना उछाल क्यों है, सवाल ये है।
لہو میں آخر تمہارے اتنا اچھال کیوں ہے سوال یہ ہے لہو میں آخر تمہارے اتنا اچھال کیوں ہے سوال یہ ہے. اور آخری شعر اس غزل کا یوں ہے کہ نہ کوئی الجھن نہ کوئی مشکل نہ یاد ماضی نہ فکر فردا. نہ کوئی الجھن نہ کوئی مشکل نہ یاد ماضی نہ فکر فردا. کئی دنوں سے میری طبیعت نڈھال کیوں ہے سوال یہ ہے. کئی دنوں سے میری طبیعت نڈھال کیوں ہے سوال یہ ہے. نہ کوئی الجھن نہ کوئی مشکل نہ یاد ماضی نہ فکر فردا. نہ کوئی الجھن نہ کوئی مشکل نہ یاد ماضی نہ فکر فردا. کئی دنوں سے میری طبیعت نڈھال کیوں ہے سوال یہ ہے. کئی دنوں سے میری طبیعت نڈھال کیوں ہے سوال یہ ہے. اور ایک غزل کے چند شعر اور عرض کیا ہے کہ کفر سے جنگ کا اعلان نہیں کرتے ہیں. کفر سے جنگ کا اعلان نہیں کرتے ہیں. اپنے دشمن کو بھی حیران نہیں کرتے ہیں. اپنے دشمن کو بھی حیران نہیں کرتے ہیں. اور مطلع ثانی یوں ہے کہ کام ایسا کبھی انسان نہیں کرتے ہیں. کام ایسا کبھی انسان نہیں کرتے ہیں. آپ جو کرتے ہیں شیطان نہیں کرتے ہیں. آپ جو کرتے ہیں شیطان نہیں کرتے ہیں. کام ایسا کبھی انسان نہیں کرتے ہیں. آپ جو کرتے ہیں شیطان نہیں کرتے ہیں. اور شعر عرض کرتا ہوں کہ عاقبت اپنی سنور جانے کو پڑھتے ہیں نماز. عاقبت اپنی سنور جانے کو پڑھتے ہیں نماز. ہم خدا پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں. ہم خدا پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں. ہم خدا پر کوئی احسان نہیں کرتے ہیں. اور یہ شعر بھی دیکھیں سنجر بھائی کہ لوگ خود دامن اسلام میں آ جاتے ہیں. لوگ خود دامن اسلام میں آ جاتے ہیں. ہم زبردستی مسلمان نہیں کرتے ہیں. ہم زبردستی مسلمان نہیں کرتے ہیں. لوگ خود دامن اسلام میں آ جاتے ہیں. ہم زبردستی مسلمان نہیں کرتے ہیں. اور تیری یادوں کے دیے روز جلاتے ہیں وہاں. تیری یادوں کے دیے روز جلاتے ہیں وہاں. ہم کبھی کمرے کو ویران نہیں کرتے ہیں. ہم کبھی کمرے کو ویران نہیں کرتے ہیں. ہم کبھی کمرے کو ویران نہیں کرتے ہیں. اور ظلم سہ لیتے ہیں ہنس ہنس کے زمانے کے مگر. ظلم سہ لیتے ہیں ہنس ہنس کے زمانے کے مگر. ہم کسی کا کبھی نقصان نہیں کرتے ہیں. ہم کسی کا کبھی نقصان نہیں کرتے ہیں. اور ہاتھ خالی ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے. ہاتھ خالی ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے. ہم اکٹھا کوئی سامان نہیں کرتے ہیں. ہم اکٹھا کوئی سامان نہیں کرتے ہیں. تمہیں بچھڑنے کا ہم سے آخر ملال کیوں ہے سوال یہ ہے. تمہیں بچھڑنے کا ہم سے آخر ملال کیوں ہے سوال یہ ہے. بچھڑ کے تم کو ہمارا اتنا خیال کیوں ہے سوال یہ ہے. بچھڑ کے بچھڑ کے تم کو ہمارا اتنا خیال کیوں ہے سوال یہ ہے. بہت شکریہ. معذرت